तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम ज़बर ला, क़ाल क़ाल, صاد زير صي، را ألف زبر را، صيرا، طا زبر طا، صيراط، صيراط، سين زير سي، را ألف زبر را، صيرا، جيم دو زبر جن، سراجا، سراجا، كاف ألف زبر كا، نون زبرنا، كان كان، ميم ألف زبر ما، لام دو زبر لن، مالا مالا مالا، ميم زبر ما، فا ألف زبر فا، ما فا، زا دو زبر زن، مفازن مفازن، قال قال، صراط صراط، سراجا سراجا سراجا، كان كان، مالا مفازا مفازا، طا ألف زبر طا، لام زير لي، طالي، با پیش بو، طالبو طالبو، تا ألف زبر تا، با واو پیش بو، تابو تابو، خا ألف زبر خا، لام زير لي، خالي، دال دو زبردن، خالدا خالدا، عين ألف زبر ع، با زير بي، عابي، دال دو پیش دن، عابد عابد، غين ألف زبر غا، سين زير سي، غاسي غاسي، قاف دو زير قن، غاسق غاسق،
वासिकिन तो ज़बर तो आइन अलिफ ज़बर आ तो मीम दो ज़ेर मिन तो आमिन तो आमिन तालिबु तालिबु ताबू ताबू खालिदन खालिदन आबिदुन आबिदुन गासिकिन गासिकिन طعام طعام